तो जुहार चाषी भाई भौण मैंने तो आज आलोचना करबा पाणीपाग विषय रे। तो 2026 मसीहा जो आसबा मौसुमी वर्षा यही वर्ष केते चाष पई उपयोगी हेबो, वर्षा केते परिमाण रे वर्षा हेबा एवं एथरो मरुड़ी समस्या हेबा कि अधिक वर्षा हेबा से विषय रे आलोचना करमा। देखुन भारतीय पाणीपाग विभाग जा आकलन करछन से विषय रे भी आलोचना करमा। तापर पंजिका काଣା कहूचे से विषय रे आलोचना करमा एवं लोक कथा जहाँ कहुला पूर्व काल लोक मैंने जो सिंबल देखिक कहन से विषय रे आलोचना करमा। जदि आम चैनल के नुआ आसथिबे निश्चय आमको सब्सक्राइब करबे एवं बेल आइकन दबाई देबे जार थोर के चाषी इनफॉरमेशन वीडियो ला किंबा चाष बास बाबद रे वीडियो आपण माने पाई पारबे। तो चलो आलोचना करमा। देखुन चाष काम आम जो चाष करमा जेकोसी चाष करमा चाषी भाई मैंने ताहले आमको पानी रो दरकार थिसी। प्राय जगह देखबे ओडिशार प्राय जगह आमर सबु जगह इरिगेशन रो सुविधा नेन, पानी रो सुविधा नेन। प्राय जगह देखबे आपण माने वर्षा पानी के आपण माने चाषी मैंने निर्भर कर दिसन एवं वर्षा पाक जदि वर्षा ठीक हैला ठीक सठिक वर्षा हैला तो चाषी दुई पैसा रोजे फसलटा आराम से अमल कर पारिदिसी एवं दुई पैसा रोजगार कर पारिदिसी। जार द्वारा देखुन जदि मरुड़ी हैला कम वर्षा हैला स्वाभाविक अति कम वर्षा हैला ताहले चाषी तार 100% अमल कर नहीं पारिता। तो मरुड़ी गुटे केतनी केते दुखर कथा चाषीर। तो सेति लगे यही वर्ष केते वर्षा हेबा केते परिमाण रे वर्षा हेबा जहाँ भारतीय पाणीपाग विभाग एवं पंजिका काଣା कहूचे एवं लोक कथा काଣା से सब आम आलोचना करमा। तो देखुन फास्ट आम आलोचना करमा चाषी भाई मैंने पंजिका बाबद जो ज्योतिष शास्त्र रे अच्छे पंजिका कथा। देखुन यही वर्ष 50 दिनिया वर्षा हेबा कहउछन जो पंजिका रे अच्छी एथर पंजिका रे जो अच्छी 50 दिनिया वर्षा अच्छी। ओडिशार विभिन्न पंजिकार एटा लेखा अच्छे जे यही वर्ष 50 दिन वर्षा हेबा। पूर्व कालर लोक कहूतिले 100 दिन वर्षा हेले मरुड़ी हेसी कम वर्षा हेसी एवं 50 दिन जदि वर्षा हेबा ताहले बहुत वर्षा हेसी बोली कहूतिले आगर लोक मैंने कहसन। तो यही वर्ष मेघर ना होचे पुष्कर मेघ जेनटा कि भल वर्षा हेबा बोली जहाँ पंजिका आकलन करिछि। तामाने अधिकरू जहाँ साधारण वर्षार टिके अधिक हेबा जहाँ चाष पई उपयोगी बोली पंजिकार जहाँ उल्लेख अच्छे चाषी भाई मैंने पंजिका हिसाब रे। तापर देखुन लोक कथा आगर आमर पूर्वज मैंने आगर काल लोक मैंने एवं कहूतिले जे जो वर्ष आम्बोल बेसी आसबा चार बोल बेसी आसबा तेतेल बेसी फलवा ई कथा में जेन कहसन जेन थर जह बौल आसबा से थर जह धुका पवन हेसी एवं वर्षा भी हेसी। यह आम जाचु भी एवं आकलन कर आमे भी एटा देखीचु भी। जो थर आम्बोल बेसी आसी से वर्ष बेसी झड़ वर्षा आसी धुका पान आसी काल बैशाखी आसी एवं यही वर्ष मध्य देखुचन केन्दा काल बैशाखी हो तांडव रची काल बैशाखी परा पथर माड़ होता। तो आकलन हिसाब से देखमा बेले जहाँ लोक कथा हिसाब से भल वर्षा हेबा बोली जहाँ आशटा आमर रोचे चाषी भाई मैंने। तो देखुन पूर्वर काल लोक मैंने जहाँ कहते मुई भी जो पचारे रिसेंटली चाषी मन को पूर्व लोक मन को जे यही वर्ष भल वर्षा हेबा जहाँ सिंबल आसूची। तापर पंजिकार आम देखलु जे पंजिकार भी 50 दिन तक वर्षा आज चाषी भाई मैंने 50 दिन वर्षा जेनटा कि बहुत बढ़िया हेसी चाषर लगी उपयोगी बोली से मैंने कहीचन पंजिकार जहाँ। तापर चाषी भाई मैंने देखूँ चाष काम जार केड़े दुख ताहार जदि भल से वर्षा हैला तो ताहले चाषटा हेगला जदि भल से वर्षा नहीं हैला चाषी हैरान हरकत है बर्बाद एका हेबा। देखुन कहाँ आसी मीडियम फास्ट बर्षी देसी वर्षा देखबे पहला वर्षा बोलसन तापर पच वर्षा बोलसन। पहला बर्षी देसी देखबे चाषी भाई रुआ बिड़ा सरी सारे जिते बेले धान गुलाला टाइम रे दसरा कार्तिक मासरे जो अमल होबार टाइम रे सेते बेले पानीटा छाड़ी दिए जिते बेले दरकार बेसी देसी पानी रो। तापर देखबे कहाँ आसी पहला जिते बेले जून जुलाई रे वर्षा बहुत कम होती लास्ट टाइम रे वर्षा हेसी। तो ई सिस्टम रे भी वर्षा है। तो सेति लगे चाषी के सजग रहबार कथा सतर्क अवलम्बन कर रहबार कथा एवं पानी के केन्दा सुरक्षित कर रखबा क्यों जगार एवं तार पानी परिचालना करबा तार फसल रे से हिसाब रे चाषी के यही वर्ष सतर्क रहबार पड़वा। देखुन पाणीपाग विभाग काଣା कहूचे से विषय रे आम। तो देखुन यही वर्ष जो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जो आसबा जून रु सेप्टेम्बर पर्यंत जहाँ आकलन करा जायतिला भारतीय पाणीपाग जहाँ कहूची एबे जो रिसेंटली एबे अपडेट होइजे जे चलित वर्ष स्वाभाविक ठारू कम वर्षा हेबा बोली आकलन करिजन। जहाँ भारतीय पाणीपाग विभाग IMD
ଯେ କହିଛନ୍ ଯେ କମ୍ ତାମାନେ ବର୍ଷା ହେବା, ଯେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ବର୍ଷା ହେବାର୍ କଥା ଅଧିକ ନି ହୁଏ କମ୍ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରିଛନ୍ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 95ରୁ 90% LPA ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତ ଦେଖୁନ୍ ମେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକଳନ କରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଭାରତର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ ଯେ କେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ସେଟା ଆକଳନ କରିବେ। କେନ୍ ଏ ମାସର ଶେଷ ତାରିଖରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବେ ଯେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷା ହେବା। ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଲିନୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବା ରହୁଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଏଲିନୋର ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛନ୍। ସବୁ ଏଲିନୋ ବର୍ଷରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାକେ ହେତେ ଏଲିନୋର ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ୍ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଥିସି। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛନ୍ ଏଇଥର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାଧାରଣରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବେଶୀ ତ ହାରାହାରିରେ ହିସାବ ଯଦି କର୍ମା ବୋଲେ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ବି ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ନାଇଁ ବି ହୁଏ ଯଦି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖମା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ପୂର୍ବ ସରି ଆମର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କମ୍ରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍। ଯଦି ଦେଖବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ହେତେ ନାଇଁ ପଡ଼େ ଏଲିନୋର। ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛେ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହେଇକରି ରହିବେ। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି, ହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ପଡ଼ବା ଆମକୁ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଷଟା କର୍ମା ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକରି ଚାଷଟା କଲେ ବେଟର୍ ହେବା। କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକରୁ କମ୍ ଦେଖୁନ୍ ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ହିସାବରେ ଯିମା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବତଉଛେ, ଆମେ ପଞ୍ଜିକା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯିମା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବତଉଛେ ଏବଂ ଲୋକ କଥା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କାଳର ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯଦି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଉଛେ। ତ ଆମେ କାହାକେ ସତ୍ କର୍ମା ଏବଂ କାହାକେ କାଣା କର୍ମା ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ সেই ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତ ବେଶୀ କରି କହମା ବେଲେ ହୁଏତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଏସି ହୁଏତ କେତେବେଲେ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ କେତେବେଲେ ରାଇଟ୍ ବି ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ସେଟା ସଠିକ୍ ଆସିଛି IMD ସୂଚନାରୁ। ତ ପଞ୍ଜିକା ହିସାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର କଥା 50 ଦିନିଆ ବର୍ଷା କେତେନି କେତେ କହେସନ୍ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଥର ଆମ୍ ବଉଲ୍ ଚାର୍ ବଉଲ୍ ବହୁତଟେ ଆସିଛେ ବଉଲ୍। ତ ଆମ୍ ବଉଲ୍ ଆସିଲେ ବି ବହୁତ ବର୍ଷା ଆସି ଝଡ଼ ବର୍ଷା କାଲ ବୈଶାଖୀ ଆସି କହେସନ୍, ହେଲେ ସେଟା ବି ହେଇଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରସନ୍ ଯେନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରସନ୍ ସେହି ଆକଳନ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରୁନ୍ ଏବଂ ଦେଖି ଚାହିଁକରି ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକରି ଚାଷ କରିବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। କାରଣ ମରୁଡ଼ି ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ନାଇଁ ବି ହୁଏ, ବର୍ଷା ହେବା ବି ଯାହା ଆକଳନ ଏଇଟା କରିଛନ୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣାଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।